हेलो हाय नमस्कार एंड जय जगन्नाथ मु आपण मान प्रिय संध्या वेलकम कर मोर विलेज लाइफस्टाइल संध्यारू चलतु आज ब्लॉग टी को स्टार्ट करवा लेट्स देन स्टार्ट। आज मु बनैबा को जाऊँगी आंब आचार। आंब आचार पई आमे 1 केजी किंबा आपण चाहे 2 केजी रा आंब नहीं पारिबे। ताकू माने कंचा आंब ही नेबे। से कंचा आंब को आमे प्रथमे पीसेस रे टांकू थिबा आंब ही नबा ताहले जाय आचारटी बहुत ही टेस्टी एवं यम्मी लागिवो। माने हल्का फुल्का टांकू हेतो जोटा कि आमे काटी परिबा। देखंतु आंब गुडी को आमे पीसेस रे काटी नबा ताकू लूण हल्दी देकी माने रात्रि ही काटिथिली। रात्रि काटिकी ताकू भलो भाबरे धोईकी माने तार जो कसा पानी बाहरे ताकू धोई सारला परे लूण हल्दी रे ताकू राति सारा ओवरनाइट रखीदबा। सकाळे ताकू आपण मानक मु तो देखेली माने हल्दी पानी ता कसा पानीटा बाहरे तापरे ताकू आमे खरा रे सुखेई दबा। गोटे दिन ही सुखेइबा। आपण चाहे 2 दिन 3 दिन भी सुखेई परबे किंतु गोटे दिन सुखेई की जो आचारटा हुए हेटा कंचा आचार टाइप रो टेस्टा रहइबो। आ जदी 2-3 दिन सुखेई की आपण माने आचार करचंदी सेटा हमरो सुखिला आचार कंचा आचार मिसा टेस्ट मिक्स टेस्टा रहइबो। एटार पार्थक्य कौन होता है ना कंचा आचारटा अल्प दिन ही नष्ट हो जाए किंतु ये जो 2-3 दिन सुखे कि जो आचारटा हो जाए से आचारटा वर्ष सारा रहिबो जमार भी नष्ट हेनी। तापर देखंतु आचार पई आमे मसला नहीं जिबा। मसला रे मु नेची कला जीरा जुआणी जीरा ता सहित पानमधुरी मेथी एमती सबू आपण चाहिले अलैच दालचीनी अल्प परिमाण रे नेबे सेंट पई माने भलो बास्ना करैबा पई। ता सहित सोरिष धला सोरिष कला सोरिष मु मिक्स माने 2 प्रकार सोरिष नेछि। आपण चाहिले गोटे प्रकार सोरिष भी नै परिबे। 2 प्रकार सोरिष सहित सबुतक मसला सेइतरे ही भाजी नेली। सोरिष को बेसी समय भाजीबा द्वारा पिता हो जाय थाए सेति पई अल्प परिमाण रे जस्ट टिकिए हल्का हिट होला परे तो कोले दबा। आपण चाहिले भी पूरा कंचा सरिष भी ग्राइंडिंग करी आचार पई नै परिबे। मु किंतु हल्का टिके देखंतु भाजी नउची। हल्का भाजी देले मते लागे कि टेस्टटा टिके बहुत ही भलो रहइबो। तापर देखंतु सबतक आमे भाजी नबा भाजी की ताको ठंडा हबा पई हल्का टिके छाडी दबा। तापर ताको आमे ग्राइंडिंग जार रे भलो भाबरे फाइन पेस्ट प्रस्तुत कर दबा। आपण चेष्टा करिवे जो हमरो मसला गुंडटी पूरा प्लेन रे गुंड करिवेनी। हल्का टिके रगड़ा बा ददरिया करिके ही ग्राइंडिंग करिवे। आचार पई टिके ददरिया रहिले ही भलो लागे आचारटी पूरा पूरी प्लेन करिवेनी। एमती देखंतु मु आगे भाजी देली ताको ठंडा हबा पई छाडी देली अल्प समय पई। तापरे ताको आमे जार रे देकी भलो भाबरे ताको गुंड कर दबा। कंचा सोरिष देकी जो आचारटी आमे तैयारी करथाउ तापरे डायरेक्ट राति रे कंचा आंबटी जो काटी की सखाळे ही ताको जो लूण हल्दी पानी आमे पकई थाउ ताको खली देकी जो आचारटा डायरेक्ट करा जाय थाए ना बेसी दिन स्टोर करी हुएनी कहीं ना सेटा कंचा आचारटा ता देहरु जो पानीटा सक करे सेटा कोंठी ना कोंठी आमे स्टोर करी की रखी हुएनी। नरम हबो बहुत ही भलो लागिवो टेस्ट लागिवो किंतु स्टोर करी हुएनी अल्प दिन रे ही ताकू सारिबा को पड़े थाए। किंतु जदि से आंब को आपण 2 कि 3 दिन सुखाई दउचंदी खरा रे ताहले ताकू वर्ष सारा स्टोर करि परिबे। किंतु सरिष को डायरेक्ट कंचा सरिष को ग्राइंडिंग न करी हल्का टिके जदि आपण नख उषुम रे तते देई आनुचंदी ना से आचारटी आपण स्टोर करले भी बहुत दिन रहिबो ता सहित टेस्टटा भी भलो रहिबो। आता पूर्व सरिषटा को आपण आचार करिया पूर्व धोई की खरा रे सुखाई देथिबे। तापर देखंतु आमे आवश्यक अनुसार आउ टिके आचार पई लूण नबा। आचार पई आवश्यक अनुसार हळदी टिके नबा कहीं ना लूण हळदी ऑलरेडी आमे देइथिले आउ अल्प परिमाण टिके टिके नै जिबा। देखंतु मु 2 रु 3 दिन पर्यंत सुखै नै छि आंब गुडी को लूण हळदी मापरे नै जिबा। तार जो भजा हैतबा गुंडटी भी प्रस्तुत कर देले। आवश्यक अनुसार मिठा पई चीनी नै जिबा। ता सहित अलगा मु अधिक टिके जीरार फ्लेवरटा जेते रहिबा आचार रे बहुत ही टेस्ट लागिवो। गोटा जीरा भी मु भाजी की गुंड करी नै छि। ता सहित फुटण रे आमे जहा जहा पकाई थाउ से सबु गुडी को आमे से आचार रे गोटा मसला आकार दे दबा ताहाले आउरी यम्मी टेस्टी रहिबो आचारटी।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଗଲି। ଗୋଟା ମସଲା ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଫୁଟଣରେ ଯାହା ଯାହା ପଡ଼େ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମସଲାଟା, ଯେଉଁ ଦରଦରିଆ ମସଲାଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଛେ, ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବି ଆମେ, ଆପଣ ଅଧିକ ଯଦି ମସଲା ଆଚାରରେ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଦେବେ, କମ୍ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ ଦେବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ତା'ର ମେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଠା ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍କିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନ ଦେଇ ବି ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ମିଠା ଅଲରେଡ଼ି ହିଁ ମିଠା ଆମ୍ବ ଥାଏ, ଅଧିକ ଖଟା ନଥାଏ। ଆମ୍ବ ଅନୁସାରେ ବି ଆପଣ ମିଠାଟା ଦେବେ। ତାପରେ କଲର୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବା, ତା ସହିତ ଲୁଣ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୁଣ ହଳଦୀରେ ଶୁଖେଇଥିଲେ ତା'ର କଲର୍ଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଆଚାର କରନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲଟା ହିଁ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯେକୌଣସି ଆଚାର ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ବନେଇବେ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତେଲରେ ଆଚାର ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ କି ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେନି। କେବଳ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ଆଚାରଟି ମାନେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଡବଲ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲରେ ବି ଆଚାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଟିକେ ସେମିତି ଉଷୁମ କରି ଆଣିଛି। ତା ସହିତ ସବୁତକ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ 2-3 ଦିନ ଧରି ଶୁଖେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ମିଶାଇ ଦେଲି। ବାହାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଆଣିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଛି। ଏମିତି ହିଁ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ଆଚାର ବି କହିପାରିବେ, ଶୁଖିଲା ଆଚାର ବି କହିପାରିବେ, ଏଇଟା ମିକ୍ସରେ ହିଁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ପୁରା ଶୁଖିଲା ଆଚାର ସେଟା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଚିନିଟା ପାଗ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନିକି ପୁରା ଯେମିତି ଆମେ ଆମ୍ବ ଖଟା କରୁଛେ ନା ସେମିତି ପୁରା ପାଗ ହେବ। ପାଗ ହେଇକି ଯେଉଁ ଆମ୍ବଟି ସେଇ କରେଇରେ ହିଁ ପାଗରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ହେଲା ଖଟା ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର। ମାନେ ସେଟା ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବରେ ହିଁ ଖଟା ମିଠା ଆଚାରରେ ହିଁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ବନେଇଲେ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଚାର ହିଁ ଟେଷ୍ଟଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ 3 ଦିନ ଶୁଖେଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଯେତେ ମାନେ ଡେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ବସେଇବେ, ସବୁଦିନ ହିଁ ଖରାରେ ବସିବ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବସି ଚାଲିବ। ସେ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ମାନେ ମସଲା ତେଲରେ ହିଁ ଜରିବ। ଏତିକି ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଡବାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତେଲକୁ ଉଷୁମ କରି ଆଣିକି ସେ ଡବାରେ ଦେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଆଚାରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଉଷୁମ କରି ଆଣିକି ଦେବେ, ପୁରା ବୁଡ଼େଇକି ବି ରଖିବେ, ଆଚାରଟି ସେତେ ଅଧିକ ୟମି ଲାଗିବ। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ହିଁ କରିପାରିବେନି। ତେଲ ମାତ୍ରା ଯେତେ ଦେବେ ଆଚାର ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇଲି, ଏମିତି ହିଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ତେଲକୁ ଉଷୁମ କରିକି ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେବି। କାହିଁକିନା ଯେତେ ତେଲରେ ବୁଡ଼ିବ ନା ଆଚାର, ଯେକୌଣସି ବି ଆଚାର ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଗିବ। ଏମିତି ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ଇଜି ମେଥଡ଼, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲି ଘରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କଞ୍ଚା ଆଚାର ସେଇ କ୍ଷଣି ହିଁ କାଟିକି ଧୋଇକି ଏମିତି ହିଁ ବନେଇ ପାରିବେ, ଭାଜି ଦେଇକି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଚାର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ୟମି ଲାଗିବ। ଏମିତିକା ଆମ୍ବ ଆଚାର ମୋ ପୁଅର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ। ଏମିତି ହିଁ ଆଚାର ଥରେ ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଫଲୋ ଜମାରେ ବି କରୁନାହାନ୍ତିନି, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତିନି, କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତିନି, ସେୟାର ବି କରୁନାହାନ୍ତିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। କମେଣ୍ଟଟେ କରିଦେବେ, ସେୟାରଟେ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ତା ସହିତ ଫଲୋ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ନା, ଆଚାର ରଖିବା ପାଇଁ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କାଚ ପାତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିକି ହିଁ ରଖିବି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ହିଁ ରଖିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଚାରଟି ବହୁତ ଦିନ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାଚ ପାତ୍ରରେ ହିଁ ନେଇ ଆସିବେ। ସେଇଥିରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ, ଭଲ। ଏମିତି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।
एमतीका आउ किछि आचार जदि आपमनकु देखिबा पे पसंद ताहले कमेंट रे निहाती भाबरे जणाइबे ताहले जाई मु जो आचार आपन देखिबा पे चाहुचंती मु से आचार बनै कि आपमनक पाखो को नै आसीबी। गा मानंकरे एबे तो आंब सीजन चलची अवेलेबल आंब मिली जीवो निहाती भाबरे इजी प्रोसेस थरे ट्राई करंतु बढ़िया लागिवो टेस्टी लागिवो। यही आचार रे आपण चाहिले 3 प्रकार 4 प्रकार भी टेस्ट करि परिबा। आपण मानको पर्सनली यही आचार टी भलो लागि छि कि नाही केमती कोन लागिला निहाती कमेंट करिवे। यही सेम आचार रे आपण माने जदी चीनी न देबे ताहाले सेटा लुणी आचार रे टेस्ट लागिवो। आपण चीनी दे देले एटा मीठा आचार हे गला चीनी जदी स्किप कर दोचन ताहाले एटा लुणी आचार हे रहइबो बहुत ही भलो लागिवो। एही आंबटी आम बाडी आंब मु आम बाडी आंब रे ही तोली के आनी की आचार करिछि। आपण मानको बाडी रे आंब जदी थिबो आनी की आचार करि परिबे नचेत मार्केट रु नै आसीबे। एबे त आंब सीजन अवेलेबल आंब मिली जिवो। रहिली बाय।